പോലെ നേരെ കമ്പന്തേരി ഏലം നട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് വന്നതാണ് കമ്പത്ത്. അന്ന് ഞാൻ ബൈക്കിനാ വന്നേ ഒറ്റയ്ക്ക്. ഇന്നിപ്പോൾ അഖിലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ആഫ്റ്റർ 3 or 4 years അഖിലേട്ടൻ്റെ കൂടെ കമ്പത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗെയ്സ്. ഇനി ഇവിടെ നേരെ താഴേക്കൊരു 8-9 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളപ്പോൾ കമ്പത്തൊരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് നിൽക്കണേ. ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. നൈസ് വ്യൂ പോയിന്റ് അത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ ആ പഴയ ഫോട്ടോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എന്താ പറയണ, നമ്മൾ ഈ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ അതിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ഭംഗിയാണെങ്കിൽ നേരെ പോകുന്ന വിശാലമായ പ്രകൃതിയുടെ വശ്യ സുന്ദരത്തിലേക്ക്. ആഹാ, വെറും 8 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് വെയിലുണ്ടെങ്കിലേ വെയിലിന് ചൂടില്ല. അറൈവ്ഡ് കമ്പത്തി മോനെ. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, ഞാൻ ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ് പോയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച ഒരു നിരപ്പായ സ്ഥലം കമ്പത്തിലെ. കമ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാറ്റും എന്താ പറയണേ, കമ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വൈബും കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ റൂട്ട്. ഈ 122 കിലോമീറ്റർ ഏരിയയാണ് മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ടെമ്പിൾ. ഇവിടുന്ന് 122 കിലോമീറ്റർ റൂട്ടാണ് മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ടെമ്പിളിലേക്ക്. ഓക്കെ, പുതിയ അറിവാണ്. ഈ വഴി അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. അന്ന് വന്ന് മേഘമലയ്ക്ക് പോയത്. മേഘമല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നിരപ്പായ റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല ചേട്ടാ. ഒയ്യോ, രക്ഷയിലാണ് അത്. ബൈക്കിലന്ന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ഫീലും ആ ടൈമിൽ വന്ന പാട്ടും, വാവും, എന്താ ഭംഗി. വെൽക്കം ടു കമ്പംതേനി. അങ്ങനെ കമ്പെത്തി കോവിലൊക്കെ ഉണ്ട്. കോവിലിൻ്റെ കവാടമാണ്. യെസ്, അവിടെ അകത്തൊരു കോവിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മൂന്ന് ദൂരെ പോകണം. പക്ഷെ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ടൊരു ഗണപതി കോവിലുണ്ട്. കണ്ട നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു 3:15 നല്ല തിരക്കുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കി റോഡിൽ കൂടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോണ വണ്ടികളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് പോകേണ്ടി വരും. കുറേ പേര് ഈ വണ്ടിയുടെ പുറകിലിരുന്ന് പോകണം. ഇതാണ് ഗണപതി കോവിൽ. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രത്യേകത ഉള്ളൊരു കോവിലാണ്. ഗണപതി കോവിലുണ്ടാവും. ഒരു ചായ സാപ്പിടണം. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാം. ഈ കടയുടെ പേര് ശ്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചായ, സ്ട്രോങ് ചായ എന്നേ കിട്ടാ. സ്ട്രോങ്. ഈ കടയുടെ പേരെന്നാ? ഗൗരി ശങ്കർ. സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് കമ്പം ടീ എപ്പടി ഇരിക്കുന്നു പാക്കല. ഞാൻ വന്ന് കേരളയിൽ നിന്ന് പറയാം. കേരളയിൽ കൊച്ചി തെരിയുമാ? മലയാറ്റൂർ. ചീനി കമ്മി പോകും. ഇങ്ങിരുന്ന് മേഘമല എவ்வளோ ദൂരം? മേഘമല എவ்வளோ ദൂരം? മേഘമലയ്ക്ക് ഇങ്ങിരുന്ന് നിറയെ പോകണം. മേഘമലയ്ക്ക് 40 കിലോമീറ്റർ போகணும்னு சொல்கிறேன். இந்த ஏரியா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது வந்து ஆல்மரத்துக்கு கீழே கணபதி கோயில். அங்கே வியாபாரம் பண்ணுற ஒரு அம்மா, ஃப்ரூட் விற்கிற ஒரு அம்மா. எல்லாமே நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. மனசுக்கு ஒரு குளிர்மை கிடைக்குது. அப்படியே இங்கே இருந்தொரு
அப்படியே இங்கிருந்து ஒரு டீ சாப்பிடலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சரியா? அங்கேயும் ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு. அந்த ஹோட்டல் பேரு சீதா എനിക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള ചില തമിഴ് പുരിയല, ചില തമിഴ് പുരിയും ചില തമിഴ് പുരിയല. நல்லா இருக்குங்க. இங்கே நிறைய வாழைப்பழம் வியாபாரம் பண்ணுற ஒரு இடம் இருக்குது. பழுத்ததும் பழுக்காத்ததுமாയിട്ടുള്ള நிறைய வாழைப்பழம் இருக்காங்க. அதான் அருமையான கண்ணுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆன காட்சிகள் தான் இங்கே. ഇത് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി അങ്ങ് കൊണ്ടിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കൊണ്ടുൾപ്പെടെയുള്ള അത് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് കഴിക്കാൻ കുറച്ച്. അതൊരു അമ്മൂമ്മ പാട്ടിന്ന് ചൊല്ലുവാർ. ടീ റെഡിയാ? டீ எப்படி இருக்கு நோக்கட்டேன். தமிழ்நாடு கம்பம் டீ அருமையாக இருக்கும். ஆனால் அருமையாக இருக்கு டீ. വെറൈറ്റി സാപ്പാട് എടുക്കും. നല്ല മധുരമുള്ള എന്തോ മധുരമുള്ളതായതുകൊണ്ട് മേടിക്കാനുള്ളതാട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് മധുരമുള്ള ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഇടയിൽ നിന്ന് കപ്പലണ്ടി മേടിക്കാം. ഇവിടെ മറ്റേ തിരുവനന്തപുരം മെച്ചൊക്കെ പോകണ്ടല്ലോ. KSRTC നമ്മുടെ இது எத்தனை ரூபாயா? 50 ரூபாய்க்கு தாட்டு. ஒன்று தாட்டு. இது ஒரு டேஸ்ட் பண்ணலாமா? ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടാവൂല്ലേ? சரி. കൂട്ടുകാരെ കമ്പത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ കമ്പത്തുനിന്ന് നേരെ മച്ചാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വേണം. മച്ചാനും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. മച്ചാനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോ. മച്ചാൻ ഇപ്പം നാട്ടിലുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഭാഗ്യമായി. വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പുള്ളി നാട്ടിൽ വന്നേ. പുള്ളിയുടെ മകൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. മകന് ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പുള്ളി വീട്ടിലേക്ക് പോയാണ്. ഗിഫ്റ്റ് പുറകിൽ നടപ്പുണ്ട്. മച്ചാൻ എന്താ പറയണേന്ന് നോക്കാം. മച്ചാന് അതെ, ഞങ്ങള് കമ്പൻ നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അവിടെ നിന്ന് കിളമ്പിട്ട് ഇருக்கு. அந்த பிளேஸ் பேர் என்ன? ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എന്നാ? സീയാമ്പെട്ടി അല്ലേ? ആ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു 18 കിലോമീറ്റർ കാണിക്കണ്ട്. ആ, അപ്പടിയാ വരാ. ശരി ശരി ശരി. എന്റെ ബർത്ത്ഡേ മച്ചാനെ. ആ ശരി. അയ്യോ അഖിലേട്ടാ, പൊളിക്കല്ലേ ഇത്? പിന്നല്ല. ഞങ്ങള് മേഘമല കട്ട് ചെയ്തു കേസ്. കാരണം സമയം 5 മണി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞില്ലേ പോവാ. അപ്പൊ അവിടെ 6 മണിക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഞാൻ വെറുതെ മച്ചാനെ വിളിച്ചു നോക്കിയതാ. അപ്പൊ മച്ചാൻ കൊച്ചിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നേക്കണു. ഞാനപ്പോ എന്തായാലും മച്ചാനുണ്ട് മുത്തുമച്ചാൻ നാട്ടിലാണ്. മുത്തുമച്ചാനെ വിളിച്ചായിരുന്നു. പെരുമ്പാവൂരാണ്. മുത്തുമച്ചാന്റെ പുതിയ വീടിന് പെരകരി താമസത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചു. വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും ഒന്ന് പോയി കാണണം. പിന്നെ കൊഞ്ചം കമ്പത്തുനിന്ന് അവരുടെ സാപ്പിടണോ ബർത്ത്ഡേ പോയിക്ക്. ഞങ്ങളൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താ പറയണേ, കുറച്ച് സന്തോഷങ്ങള്, കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി.
അപ്പൊ ചെല്ലട്ടെ. ചിന്നമണ്ണൂര് കണക്കാണ്, തേനി, പിന്നെ ഡിണ്ടുകല്ല്, പിന്നെ കൊടൈക്കനാല് 120 കിലോമീറ്റർ. 120 കിലോമീറ്ററാ. ചെന്നൈ 551. നമുക്കിപ്പോൾ നിലവില് ഈ ചവിട്ടിയിട്ട് ചിന്നമണ്ണൂര് മച്ചാന്റെ വീട്ടിലെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം. ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ. இந்த வண்டிகளெல்லாம் ஸ்லோவாகி நிற்கிறது என்ன தெரியுமா? பெரியமான ஹம்பெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க, അതിനാലதான். ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് വരിയുണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. പാലക്കാട് അതേ പാലക്കാടിന്റെ അതേ കാർക്കുണ്ടൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ. ഈ മനയുടെയൊക്കെ മണ്ടയിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഹെലികോപ്റ്ററും കണ്ട് പറത്തിയാറാ. കണ്ണാടി പോലത്തെ റോഡല്ലേ? നമുക്ക് AC ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റിടാം. കാറ്റിട്ട് കേറട്ടെ. തമിഴ്നാട് കാറ്റ് വീശട്ടെ ഇങ്ങട്. വീട്ടിലേക്ക് നല്ല ഏരിയ. നമസ്കാരം. കമ്പത്തെ ഒരു ലോക്കൽ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. മച്ചാനെ സൂപ്പർ. പാറമടയില് മച്ചാനെ, പാറമടയ്ക്ക് എന്തോരം പോണം? ഇത് ഈ തെങ്ങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറ്റേ നിക്കണ എന്ത് ചെയ്യാ? ഡാൻസ് കളിച്ചാണോ? ഒരു തെങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട്, ഒരു തെങ്ങ് കിഴക്കോട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു തെങ്ങ് പടിഞ്ഞാട്ടാണല്ലോ നിക്കണേ. ഇതെന്നാ സാധനം? ചമ്മച്ചി പൂവോ? സമ്മന്തി. സമ്മന്തിപ്പൂവ്. ഓക്കെ. ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടുമ്പോൾ ചാർത്തി കൊടുക്കണ പൂവ്. സമ്മന്തം. സമ്മന്തിപ്പൂവ്. ശരി. இந்த தெங்குக்குள்ள நிறைய தேங்க இருக்கு. நாங்க ஏரியால எல்லாம் தேங்க கிடைக்கவே கிடைக்காது. கேரளம்னு பேர் மட்டும்தான், வேற நிறங்கள் இல்லை. ஆஹா, എന്താ ലൊക്കേഷൻ. சூப்பர் மச்சானே, சூப்பர். ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. இனி நிறைய இதுகள்லாம் இருக்கு. ஓ, அகிலேட்டர் என்ஜாயிங் தி பியூட்டி ஆஃப் கம்பம். எப்படி ഉണ്ട്? മല്ലിപ്പൂ എവിടെയാ? മല്ലിപ്പൂ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന് കൊടുക്കാനാ? അഖിലേട്ടാ, ஏதாவது பொண்ணுக்கு கொடுக்கறதுக்கா? மல்லிப்பூ தேடுறது, தேடி குறை நேரமாய் தேடிட்டே இருக்கு. ரொம்ப பிடிக்குதா கம்பம்? எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. எப்படி இருக்கு கம்பம்? நல்லா இருக்கு அண்ணாச்சி. அப்படியா? அதே அங்க பாருங்க, ஃபேன் கறங்குது. அதான் காற்றால கரண்ட் எடுக்கக்கூடியது. ஓ, தெரியுது. பக்கத்திலே பார்க்க முடியுமா? இங்க இருந்து சின்னதா பார்க்க முடியும். அங்க பக்கம் போய் பார்க்கலாம். വാഴത്തോട്ടം എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പാ. വാഴത്തോട്ടത്തില് കായില്ലല്ലോ. ഇനി നമ്മളെ നാളെടുക്കും. പാത്താച്ച് ഇളനീർ கிடைக்குமா? லைவ் இளநீர் கிடைக்கும். ஏன் தோட்டத்துக்கு போனேன், வல்லம் தோட்டத்துக்கு போய் வாயை அடிப்பாங்க. அப்படியா? ஆமா. ஏன் தோட்டத்துக்கு பார்த்தா உனக்கு எவ்வளவு தரம் கொலை பண்ணுவோம் நான் தரேன். ஆஹா, அருமையான யாத்திரை. இந்த மாதிரியெல்லாம் யாத்திரை இடைக்கிடைக்கு பண்ணணும் ஐயா. இல்லாட்டி சும்மா வேலைன்னு அதே காத்தாடி செம்பருத்தி பூதாடி ஒரு 70 அடி இருக்குமா? ஓ, டபுள் இருக்குமா? 120 அடியா? அது பொட்டிச்சு காஞ்ச சின்னம்னு போய் விழுங்க. அப்படியா? அது வந்து அவ்வளோ ஹைட் இருக்கா? கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம்ல? அது பாக்குறப்ப உனக்கு டே தண்ணி போகுது. தண்ணி போகாதா? இந்த தண்ணி எல்லாம் எங்க இருந்து வருது?
இந்த தண்ணி எல்லாம் எங்க இருந்து வருது? தண்ணி எங்க இருந்து வரும்? முன்னப்படியா வருது. இப்ப நாங்க கொடுக்குற தண்ணி தான் நீங்க போடுறது. அப்படியா? பரவாயில்ல, நல்லா போட்டு வச்சிருக்கேன் நான். அல்ல, நாங்க அந்த தண்ணி நல்லா யூஸ் பண்ணல, நீங்க நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க. இப்ப பாரு தோப்பலாம் பாரு எப்படி இருக்கு. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. இது வந்து பெட்டு தாங்க, சின்னதா இருக்கு. ஆமா, அதோ சின்ன மண்ணூர்ல பிளான் பண்ணதுதானா இப்ப சின்னதா இருக்கு. ഇങ്ങ പെരിയത് ഇവിടെ വലിയ തെങ്ങ്, നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളത്. ഇന്ന സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡില്, ഇന്ന സൈഡില് ചെറിയ തെങ്ങ്. നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വെച്ചത്. ഇവിടെ വീണ്ടും വലിയ തെങ്ങ്. ആ, நல்லா இருக்கு. நல்லா சூப்பரா இருக்கு. காரணம் அதுபோல நம்ம இது பண்ணி போனதுக்கு இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன்ல வந்து அதை காப்பாற்ற முடியும். இந்த அதாவது புது ஜெனரேஷன் வந்து இதுக்குள்ள இறங்குறியா? அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது மச்சான் சொன்னது எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் வேற வண்டி வரும் இப்படிட்ட பரவாயில்ல, வரப்ப மாத்திக்கிறோம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. மச்சான் ஏரியாதா. ஆய் மச்சான், இந்த தண்ணி சூப்பரா இருக்குன்னு மச்சான் சொல்லியதால நாங்க இங்க இறங்க போறேன். நான் செருப்பத்துல என்ன செய்யும் தெரியுமா? அந்த ஹைட் இருக்கு இல்லையா? எந்த ஹைட்டு? அந்த மேல இருக்க ஹைட்டு. அந்த ஹைட்டு அங்க இருந்து சாடு. நானு இந்த ஹைட்டுக்கு மேலே இருந்து சாடுவையா? உண்மையா? இதெல்லாம் கேட்கறவர் நண்பன் இல்லையா? கொஞ்சம் வயசானு அப்ப அது எந்த ஆள அந்த ஆளு கேட்ட உடனே கிளி போயிடுச்சு. மச்சானே, ஆദ്യം லைட்டா சொல்லுங்க. இந்த ஹைட்டு ஒற்றடிக்கு சொன்ன அந்த ஆளு அப்படியே வீழ்ந்துடுவேன். ചെറുപ്പത്തിലാ ചാടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഇപ്പൊ വയസ്സായി പോச்சு. വയസ്സായി പോச்சு. അന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ചാടിയപ്പോഴാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ പല്ല് പോയത്. ഇങ്ങ പാரு அவர்கிட்ட வந்து மரியாதையா இருக்கும். சாமியை கும்பிட்டு கருப்பு சாமி, மொட்டை கருப்புன்னு சொல்லுவாங்க. மொட்டை கருப்புன்னு சொல்லுவீங்க? ஆமா, நீ கேட்ட வர இவர்த்ததும் கிடைக்கும். அவர்கிட்ட தான் கேட்ட வரம் கிடைக்கும். ஆடை வெட்டுவாங்க இங்க. இവിടെயா? ஒரே ஆளு ஒரு 20 கடாவை வெட்டி இங்க பெரிய பரிபாடியா கொடுப்பாரு எல்லாருக்கும். இந்த அண்ணன் தானே ஒரு 5000 ஆள்கார விழிச்சு அந்த மாதிரி செய்வாங்க எல்லாருக்கும். அப்படியா? அதே ஏது மாசத்துல அது ആൾക്കാർക്ക് പരിപാടിയാപ്പാ. 5000 ആൾക്കാരുടെ പരിപാടിയാ? എല്ലാവരും ഇവിടെ. എല്ലാവർക്കും ചോറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടാമോ? എല്ലാവർക്കും എല്ലാന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളുള്ളത് കമ്പത്തിലെ മച്ചാനെ, സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് സീലിയംപെട്ടി ഗ്രാമം. സീലിയംപെട്ടി എന്ന கிராமம், நல்லொரு கிராமம். அந்த கிராமத்துக்குள்ள மச்சானோட வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கு. மச்சான் நான் சேர்ந்து தான் காய்கறி மார்க்கெட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். അപ്പം മച്ചാനോടെ കുളന്തയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നാളെ. അപ്പം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ മച്ചാനെ കണ്ട് മച്ചാൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതാണ്. നല്ല അരുമയാണ് ഇടോണത്. നല്ലൊരു എന്താ പറയണേ, തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു അഴകാണൊരു ഒരു ഭക്തിയായിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, അതിന് ഒരു ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം ഒരു 6:15 6:30 ആയി. ആഹാ, വല്ലാത്തൊരു. ഇവിടെ ഇത് പായസമൊക്കെ വെക്കണേനാണ് ഈ മുകളിലുള്ളത്. ആ കോയില് അവര് ആ മുകളിലുള്ള കോയില് അവർ കൃഷ്ണൻ കോയിൽ. കൃഷ്ണൻ കോയില്. അവിടെ അന്ന് ആ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്സവം. അത് അവിടെ നല്ല പരിപാടിയാ இருக்கும். அதுக்குள்ள வழி അതിന് താഴെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, കമ്പിയുടെ സ്റ്റെപ്പ്.
വെച്ചതിനേക്കാൾ വർണ്ണങ്ങളേകുന്നു, നിറങ്ങൾ കൂടുന്നു. இந்த மரத்தை பார்த்துருக்கேன் நீங்க? இந்த மரம் பார்த்தேன். இது என்ன மரம்? அது ரெண்டும் மரம் அறியில. முந்தி முந்தி போ. ഇതിലാണ് പോണങ്ങള്. அப்படி இல்லை, அந்த இதுக்குள்ள அறுத்த அந்த கருவில അങ്ങോട്ട് കയറാനായിട്ട് എന്താ വഴി? அது அங்கிட்டு போகணும். அப்போ இந்த குச்சியில தேய்ச்சா பல்லு அவன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ഫ്രഷ് കാട്ടില്. ഓ അവിടെ സൂര്യനോ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയേ. கரெக்டா மூணாறு மலையில் அடிக்குதா? മൂന്നാറ്? அதே மூணாறு மலை. വണ്ടി എടുത്ത് പോണോ? ചേട്ടാ ഇവിടെ വരുമ്പോ വീഡിയോ എടുത്തോട്ടാ, പൊളി സാധനം. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ. നോക്കണം സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കുന്നതാണ് സാർ. മുള്ളുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ മൊത്തം തവിട് പിടിയായി ഗൈസ്. അഖിലേട്ടാ ഓക്കെ പറയൂ. എന്താ ബ്യൂട്ടി മച്ചാനെ, വഴി നോക്കിയാണ് കയറാനുള്ള അടിപൊളി. എന്റെ പൊന്നെ, ആ കാണുന്ന അമ്പലത്തിലേക്ക് പോണതാണ്ടോ. കൊഞ്ചം ലേറ്റ് ആയി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിലും വഴി ഉണ്ടെന്ന് മച്ചാനെ, ഇതിലും ശരിയാണ് വഴി. அதெல்லாம் கரெக்டான நம்ம வழி மாறி. നമുക്ക് താഴെ ഇട്ടാ പോലെ ജയിപ്പോ. இல்லை இல்லை, செருப்பொன்று இடம் മോളേക്ക്. വാവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. சூப்பரா இருக்கா? சூப்பரா இருக்கு. അതെ മൂന്നാർ മല. എന്താ മൂന്നാർ വരാം. இப்போ நமக்கு பச இவரும் தானே காணாம் நமக்கு. இந்த பக்கத்துல மாரியம்மன் கோவில் இருக்குது. பஸ்ஸൊക്കെ ഇവരും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നപ്പോ എന്താ പോണത്? ഇതിനെ പിള്ളേരൊക്കെ കയറുവോ? എല്ലാരും കേൾക്കും. പാത്ത് വാങ്ങ. ഭക്ഷണം മറ്റേ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു 16 ഓ എൻ്റെ മോനെ, നല്ല ലൈറ്റ് വന്നാണ്ടല്ലോ. അതിലേട്ടാ വാ പറഞ്ഞോട്ടാ, ബുദ്ധിമുട്ടി വന്നാൽ മതി. സിനിമയുടെ ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ മാതിരി. எப்படி இருக்கு வச்சுச்சா எம்மா ஏரியா? ഓ സൂപ്പർ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒന്നും പറയാനില്ല. ஏமா சிந்தனை மச்சான் வந்து உட்காந்து எப்படி இருக்கும்? நானா தனிமையில சின்ன பையன் இல்லை. இந்த பக்கத்துல கோவில் இருக்குது. நல்ல ஏரியா பார்க்கறது, நல்லா இருக்குல்ல. ஒன் சைடு பார்த்ததுனால பிரச்சனை இல்லை. ஹாஸ்பிட்டல் இப்படி இருந்தாலே பிரச்சனை. இது உப்புற நம்மளுக்கு ஓதாங்க. ஒன் சைடு தானே. அழகா கத்துது, கத்தட்டுமே.
அந்த இளையராஜா சாங்ஸ் யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியாதா? இளையராஜா இங்க இருக்கனால அந்த எஸ்ஏ நானி இளையராஜா அந்த வாதிகளும் இங்க இருக்கிற இளையராஜாவா? அது யாரு? அது சரி. அண்ணன் தம்பி சொல்றாங்க இந்த பிள்ளைக்கு பாபா வருது, அவர் பாபா வருது இந்த பிள்ளைக்கு. அது சரியா? அடிப்பா அங்க உள்ள குளிர்ல எல்லாம் வந்தா நீங்க எல்லாம் வாடி இருக்குது எங்க? நாங்க சரிங்க. இது விட ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஏம்மா இப்படி நல்லா எங்களை போட்டோ எடுக்கிறாங்க. ரோட்ல ஒரு படம் எடுத்தாங்க. அங்கதான் பார்க்க வந்தவங்க காலையில வந்திருந்தாங்க. 5 மணி ஆயிடுச்சு. ஒரு கரும்பு ஜூஸ் எவ்வளவு ரூபா? 20 ரூபா. 20 ரூபா தானே. அதுக்குள்ள இஞ்சி போடுவேன், நாரங்க போடுவேன், புதினாவும் போடுவேன் எக்ஸ்ட்ரா. ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ 30 രൂപ. അങ്ക കൂടുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഭായിമാരുതാ. வந்து இந்த ചെണ്ടകൊട്ട് தெரியுமா? തിരുവിളയ്ക്ക്, കേരളാവിലെ തിരുവിളയ്ക്ക് டுண்டும் டுண்டும் செண்டமேளம். அந்த வேலைக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன். அதுக்குள்ள கொஞ்சம் யூடியூப் தெரியுமா? யூடியூபுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடியோ செஞ்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கா எவ்வளவு தெரியுது பாக்கும்போது? நீங்க சொல்லுங்க. தமிழ் நல்லா தெரியும். 19 வயசு இருக்குமா? 19. அது வந்து 11 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. நிறைய வயசாயிடுச்சு, ரொம்ப வயசாயிடுச்சு. கல்யாணம் இன்னும் ஆகல. ஏன்னா கொஞ்சம் டிராவல் பண்றதுக்கு ஆசை இருக்கு. இனி ஒரு ஆள் கூடி வந்தா அப்படி இல்ல. எனக்கு என்னன்னா கொஞ்சம் டிராவல் பண்ணணும். ஹிமாலயம் தெரியுமா? கைலாசநாதன் இருக்கிற இடம், அங்க வர போறதுக்கு ஆசை இருக்கு. அப்ப இன்னொரு ஆளு வந்து அவரை சும்மா கஷ்டப்படுத்தி நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்புறம் முடி கல்யாணம்லாம் முடிச்சா நம்மளுக்கு கஷ்டம். அது தெரியுது எனக்கு. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நிறைய சொல்லி தர்றேன். எதுக்கு கல்யாணம் அதனால நான் கொஞ்சம் பார்த்து ஜாகிரதையா போயிட்டு இருக்கு. இது வந்து ஒரு 35 അല്ലെങ്കിൽ 40 வயசுல கல்யாணம் பண்ண பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 வருஷம் தானே நம்ம வாழ்க்கை இருக்கும். இல்ல இல்ல இப்ப கொஞ்சம் குழந்தைகளுக்கு அறிவு வச்சிடுச்சு. ஆனா நம்ம அம்மா வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்றேன். அவங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு, இந்த வேலை பண்ணு அந்த வேலை பண்ணு அப்படி இப்படி சொல்லி சொல்லி கொஞ்சம் வேலை அம்மா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றேன். வேலை மாதிரி வித்தியாசம் இருக்கு. காலையில போலாம்ல? போற முட்டுக்கு இல்ல வேலை இருக்கு எனக்கல்ல, அவருக்கு வேலை இருக்கு. நான் சும்மா தான் இருக்கு. கார்ல தான வந்துது. நாளே ஃப்ரீ தான் இருக்கு. நாளை என்னோட நண்பரோட கல்யாணத்துக்கு. சாப்பாடு என்ன சாப்பிடுது? கல்யாணத்துக்கு எல்லாமே என்ன சொல்றது, தலை தோசம். காய் போட்டு இது அங்க ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் வச்சிருக்கு ரிசோர்ட்ல. முட்டை வர மாட்டேங்குது, கறி வர மாட்டேங்குது. அப்ப அங்க கொஞ்சம் நிக்கணும். தோசை வச்சு அப்பளம் வச்சு போன். அது என்னோட போன். உன்னோட போனுது. முத்தண்ணன் தான் கூப்பிட்டு இருக்கு. முத்தண்ணன் இங்க உட்கார்ந்து இங்க கதை பேசிட்டு இருக்கேன். நாங்க பக்கத்து இங்கதான் ரோட்டு மேல, பக்கத்து இங்க தீயெல்லாம் போட்டு ரோட்டு மேல கதை பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த புது வீடுக்கு பக்கம் இல்ல, இவங்க கூட வந்தது. புது வீடுக்கு பக்கம் இங்க பங்கனி பொங்கலுக்கு கூட வரலாம் அழகா. ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇല്ലയാ, നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 2ஆம் தேதி டான்ஸ் இருக்கு. வேண்டாம் வேண்டாம் அவங்க செல்லுல இருக்குங்க. தம்பி விசுவுக்கு முன்னாடி மாசம் வர்றீங்களா? വിഷുക്ക് മുന്നാടിയാ? ஏப்ரல் மேல. ഒന്നും നമ്മ കയ്യിലില്ലേ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ വന്നത് എപ്പടിയും தெரியாது. இங்க வந்து காளியம்மா பொங்கலுக்கு கூட இவங்க நம்பர் இருந்தா போன் போடுறோம். ஏப்ரல் மேல முத்துக்கிட்ட சொன்னா தம்பி அவரு கூப்பிட்டு நம்மள കഴിഞ്ഞ വർഷத்துக்கு கூப்பிட்டாச்சு. அது மாதிரி அந்த இந்த வீடு புதுதா கட்டியிலையா, அந்த പരിപാടിக்கும் கூப்பிட்டாச்சு. ஆனா வர முடியல. இந்த டைம் தான் வர முடிஞ்சிருச்சு. சரி, இப்ப சாமர காளீஸ்வரி கோயிலுக்கு வந்துரு. நீ காளீஸ்வர கோயிலுக்கு தம்பி இருக்கறக்கா அளவா 2 கொட்டை கொண்டுட்டு வந்துரு. நல்லா டான்ஸ் ஆடுவோம். இந்த அம்மா நல்லா ஆடும். நல்லா ஆடுவியா? அதுதான் நான் முதல்ல வணக்கம் சொல்லி போயிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பார்த்ததுல. எதுவோ இருக்கு உள்ளுக்குள்ள. வணக்கம் சொல்லிட்டு போயிரு. கேட்டு பாரு. கார் நிப்பாட்ட வந்தாங்க. அப்ப அம்மா அங்க நிப்பாட்ட சொன்னாங்க.